Salam alaikum, on va faire un exercice concernant l'analyse 4 des séries de fonctions. On va étudier les différents types de convergence de la série de fonctions Fn. Donc, on va étudier la convergence simple, la convergence normale et la convergence uniforme. Donc, بالنسبة la convergence, أول حاجة la convergence simple. Pour la convergence simple, alors on a fn de x est égal à n x carré exponentielle moins x racine de n. Si tel que x r plus, si x est égal à 0, on a fn de 0 est égal à 0 implique la somme de fn de 0 est égal à 0. Donc, converge simple, non, on converge simplement si x est égal à 0. Là, si x strictement positif, on va montrer que هذه واش كتكونفيرجي simplement ولا نخدم la technique ديال قلنا fn de x est égal à n x carré exponentielle moins x racine de n. هنا غنطبق لا تكنيك ديال اللي كتكون عندي مثلا راسين دو لا سوم ديال ان وبغي نبينها بلي كتكونفيرجي كونفيرج. اشنو كندير؟ كنحاول نضرب واحد الفا، هاد ان على بويسونس الفا في ان خاصها تمشي هي زيرو تيل كو الفا يكون كبر من واحد. فوالا دونك هنا اش اللي غندير؟ غنحاول نضرب في n carré fn de x est égal à n à tous les n à la puissance 3 x exponentielle moins x racine de n. On حسب la limite, donc la limite lorsque n on verra à plus infini de n carré fn de x est égal à la limite lorsque n tend vers la plus infini de n à la puissance 3 x exponentielle moins x racine de n. La limite est égale à 0. Alors x positif, n à la puissance 3 sur exponentielle x racine de n. كنعرف بلي l'exponentielle ديما كبر من n à la puissance alpha sur exponentielle ديال واحد n راه كيمشي ليا الزيرو. دونك هاد لا ليميت هادي كتمشي ليا الزيرو دو fn de x converge simplement quel que soit x كبر من زيرو. دونك دو la convergence simple de fn de x sur r plus. هنا غندوز la convergence. بالنسبة la convergence normale. باش étudier la convergence normale كنحاول اشنو هي la convergence normale. On dit que fn de x هنا converge normalement si et seulement si sup la convergence ou la série ديال fn de x sup ديالها converge. Donc إلا كان هاد السوب ديالها كيكونفيرجي
دونك راه شنو غنقول، راه كتكونفيرجي نورمالمون. دونك هادشي اللي غنحاول انايا ندير، يعني باش نلقى السوب ديال هادي غنقلب على لا ديريفي، يعني étudier هاد يعني الفارياسيون ديال هاد لا فونكسيون. فوالا دونك عندي on a fn de x est égal à n x à la puissance 2 exponentielle moins x racine de n. Donc fn prime de x à quoi est égal? Est égal à 2 est égal à 2 de xn exponentielle moins x racine de n plus هنا غتولي عندي moins racine de n n racine de n n x carré exponentielle moins x racine de n factoriser ب nx تولي n fois x. شنو بقات لي هنا؟ غتبقى لي 2 moins racine de n racine de n fois n هنا تولي exponentielle moins x racine de n. هنا عفوا تبقى لي هنا x. فوالا donc il y a nx de moins racine de n moins racine de n x. Voilà donc il y a f prime de x. Donc f prime de x est égal à 0. Donc f prime de x est égal à 0 implique que équivaut à dire que 2 moins racine de n x est égal à 0 équivaut à dire que x est égal à 2 sur ou bien racine de n sur 2. Non, c'est x est égal à 2 sur racine de n. Voilà. Donc il a ce tableau de variation. غتبان ليا هنا من 0 2 sur racine de n plus infini. هنا f prime de x fn prime de x وهنا fn bien sûr de x. بالنسبة لهنا 0 يعني x إذا كان كيساوي ليا 0 راه هادي نول. هنا غتكون عندي x إذا كان بين 0 و 2 sur racine de n غتكون عندي بوزيتيف وهنا غتكون عندي نيجاتيف. دونك هنا غتولي عندي كرواسونت هنا ديكرواسونت وهنا اف ان غادي لا بون سوب اللي تنقلب عليها اف ان دو سو راسين دو ان. Voilà, on a trouvé يعني la valeur sup هي fn de 2 sur racine de n. غنعوضها هنا يعني تخرج لي هنا 2 donc يعني supérieur يعني la valeur sup ديال fn de x est égal à f n de 2 sur racine de n 2 sur racine de n est égal نعوضها هنايا تولي عندي هي n 4 sur n exponentielle moins 2 sur racine de n. هنا تولي عندي racine de n شنو ديما هادي تبقى ليا هي 4 sur يعني e carré. Voilà donc هادي هي la valeur sup يعني la borne sup واش كتكونفيرجي. donc on a هاد لا سيري هادي fn de x la borne sup قلنا ديالها valeur sup
يعني n ضرب 0 تساوي 0 est égal à 4 sur le carré n ضرب 0 c'est à l'infini, donc il y a 4 fois n ياك هذه diverge d'où يعني fn de x diverge d'où fn ne converge pas normalement. Converge pas normalement sur R plus. Mais on va montrer يعني قلنا يعني لقينا بلي هاد لا série ne converge pas normalement sur R plus ولكن راه كتكونفيرجي نورمالمون. يعني ردوا البال راه غيعطيكم دي زيكزارسيس تعطيك واحد لو كومباكت ou bien واحد A par exemple B ولا A plus infini واحد الانترفال تيل كو A تكون strictement positif ويقول لك راه بينا كتكونفيرجي نورمالمون في هاد الانترفال. دونك يعني باش نبينها كتكونفيرجي نورمالمون on a soit montrant que Fn converge normalement sur A plus infini tel que A strictement positif. دونك هنا عندي هاد لا سويت ناخذ هاد لا سويت هادي سوا لا سويت de sur racine de n ياك هاد لا سويت يعني converge vers 0. Voilà. Donc maintenant que tu converges vers 0, donc quel que soit epsilon positif, il existe grand n dans l'ensemble des entiers, quel que soit de grand n ou bien quel que soit petit n supérieur ou égal à n, on dit 2 sur racine de n va être supérieur ou égal à epsilon. On prend quel que soit epsilon positif ou on dit A يعني positif, on prend epsilon est égal à A. Donc alors, il existe un grand n tel que quel que soit n supérieur à grand n plus 2, alors 2 sur racine de n صغير من A. دونك افن غيجيني يعني الا رجعت هنا الطابلو دو فارياسيون غيجيني هنايا. دونك هذا هو الانترفال تقريبا يكون قريب هنا يعني كبر من 2 سور راسين دو ان. دونك غيجيني هنا هذا هو يعني دونك الا خديت دونك هاد الانترفال من ال بلس انفيني كي داير هاد لا فونكسيون هادي دونك راه ديكرواسونت. فوالا دونك on a fn est décroissante sur l'intervalle اللي هو a plus infini. Donc يعني 2 sur racine de n صار من a ce qui implique que يعني f ce qui implique que بما انها décroissante غتولي عندي f de a fn de a كبر من
fn de 2 sur racine de 2 وتولي عندي عاوتاني اللي هي اللي غنحتاج كيلكو سوا x كبر من a ستادير يعني كيلكو سوا x كاين في هاد الانترفال هذا اللي هو a بلس انفيني عندي x قلنا x كبر من a وهذه f ديكروسونت في هاد الانترفال يعني راه fn غتولي عندي fn de x راه صغر من fn de a فوالا دونك لا بورن سوب هي fn de a ولقينا بلي fn de x كيلكو سوا يعني x بوزيتيف راه كتكونفيرجي سامبلومون حيت لقينا ديجا في الاول لا كونفيرجونس سامبل سور r بلس و a كاين في r بلس دونك راه fn de a converge simplement et comme fn de x converge simplement sur R plus donc fn de A converge يعني شنو لقيت باللي fn de x صغر من f de A ولقيت باللي هادي كتكونفيرجي دو يعني لا بورن سوب كتكونفيرجي دو fn de x converge normalement قلنا لأن اشنا هي لا كونفيرجونس نورمال هي خاص الماكسيموم ديال لا بورن سوب كتكونفيرجي وفريمون لقينا لا بورن سوب اللي هي fn de x هي شنو لقينا هي fn de a فوالا وهذه elle converge simplement voilà la convergence normale donc قلنا la convergence normale d'où la convergence normale sur l'intervalle a plus infini tel que a positif. On va la convergence uniforme. La convergence uniforme. La convergence uniforme de Fn. On a montré la convergence normale sur a plus infini. La convergence normale, je ne d'où la convergence uniforme sur a plus infini. Mais sur R+, on a supérieur ديال fn de x d'abord on sait كنا selon le tableau de variation اللي لقيناه هي 2 sur racine de n وعندنا نحسب la limite ou bien là c'est 2 l'avancée هي f de fn de 2 sur racine de n هي 4 sur e je crois sur e carré voilà donc la limite نحسب غير la limite de
fn de x ديال la borne sup lorsque n tend vers la plus l'infini est égal à 4 sur le carré qui est différent à 0. بما أن لقيت الديفيرون 0 نقول دو fn de x ne converge pas uniformément sur R+. Voilà. علاش؟ لأن قلنا لا بورن يعني باش تكون converge في الآخر في R+, خاص يكون عندنا لا ليميت ou bien في واحد الانترفال تكون لا ليميت lorsque n tend vers plus 1 ديال لا بورن سوب كتساوي 0.